बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसी रिवायात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में बहुत मशहूर हैं। जब उनको बयान किया जाता है तो आवाम बेशक कहने लगती है। कौन सी है वो रिवायात और क्या है उन रिवायात की हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली रिवायत सुने। हदीस क़ुदसी के तौर पे बयान किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी मखलूक मेरी रज़ामंदी तलब करती है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं आपकी रज़ा तलब करता हूँ कि आप मुझसे राज़ी हो जाए। इस तरीक़े से इसको बयान किया जाता है। क्या है इस रिवायत की हकीकत? हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बेअसल है, और ये कहा कि जिन जिन किताबों में ये लिखी है इसकी कोई सनद नहीं है, इसकी सनद और इसकी असल पे मैं मुतला नहीं हो सका। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत के बारे में ये कहा है, लिहाजा इसको बयान ना किया जाए। दूसरी रिवायत भी सुने। दूसरी रिवायत थोड़ी बड़ी भी है और बड़ी डरावनी है, ध्यान से सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर, मैदान महशर में खुलफाए राशिदीन को 4 मकाम पे खड़ा करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु को जहन्नम के रास्ते पे खड़ा करेंगे कि ए अबू बकर, मेरा कोई उम्मती इधर से गुज़रना नहीं चाहिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु को अदल मीज़ान यानी कि आमाल के तराजू के पास खड़ा करेंगे कि मेरे किसी उम्मती का आमाल नामा ना तोला जाए जब तक कि मैं ना आ जाऊँ। हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु को हौज़े कौसर पे खड़ा करेंगे कि ए उस्मान, मेरा कोई उम्मती प्यासा ना रह जाए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है पानी पिलाने की। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु को दोज़ख के, जहन्नम के दरवाज़े पर खड़ा करेंगे और कहेंगे कि अगर मेरा कोई उम्मती जहन्नम में चला जाए तो जहन्नम का जो दरोगा है, मालिक जिसका नाम है, उससे कह देना कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आ जाए तुम किसी उम्मती को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उम्मती को अज़ाब नहीं दोगे। ये है रिवायत। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि आमाल नामे के पास उम्मत जमा हो रही है, तो एक उम्मती का, एक शख्स का आमाल नामा तोला जाता है। आमाल नामा तोला जाता है तो वह हल्का होता है। तो आमाल तोलने वाले फ़रिश्ते को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे वज़न के साथ इसका नाम आमाल तोलो। तो फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ जो है मुतवज्जह होता है, बारी ताला ये आपके महबूब क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैंने अपने हबीब को, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज तमाम इख्तियार दे दिए, जो चाहे ये करे, सब कुछ यही करेंगे। इस तरीके से बयान किया जाता है। तो क्या है इस रिवायत की हकीकत? तो यहाँ पर तो अदल मीज़ान पे आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे वज़न के साथ जो है ये वज़न तोला जाए। इसी तरीके से हौज़े कौसर की तरफ जाते हैं कि कोई उम्मती प्यासा तो नहीं गया। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु की तरफ जाते हैं, इधर से तो कोई नहीं आया। और फिर हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके एक गमगीन चेहरे के साथ, परेशान चेहरे के साथ आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पूछते हैं, जिब्राईल तुझे क्या हुआ, तू क्यों परेशान है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि या रसूलुल्लाह, आपका एक उम्मती जहन्नम में तड़प रहा है और वो कह रहा है कि मेरा ये पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दो कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का उम्मीदवार हूँ। तो मालिक दरोगा के पास, यानी कि जो जहन्नम का दरोगा है मालिक, उसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और जाके कहते हैं कि मेरे उम्मती को बाहर निकाल दे। तो मालिक जो है, यानी कि जहन्नम का दरोगा, वो अल्लाह तबारक व तआला से कहता है, बारी ताला आपके महबूब क्या कह रहे हैं?
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے ہے، اب یہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے نکال لے، جس کو چاہے جہنم میں چھوڑ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ کہتے ہیں، اے اللہ یا تو میرے امتی کو باہر نکال دے، یا پھر معاذ اللہ اعوذ باللہ مجھے بھی جہنم میں اسی کے ساتھ جلا دے۔ اس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کتنا خوفناک ہے یہ واقعہ۔ کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس کو گڑھا ہے یہ من گھڑت ہے، اور جس نے اس کو گڑھا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، وہ مرتد ہے، کافر ہے۔ اس کا بیان کرنے والا جو عقیدے کے طور پہ اس کو بیان کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا من گھڑت روایات پر تعاقب، یہ کتاب کھول کے دیکھیں۔ اس کا صفحہ نمبر آپ کو ملے گا 40 اور روایت نمبر ملے گی 7۔ کھول کے دیکھ لیجئے گا، آپ کو مل جائے گی یہ روایت۔ اس کا گڑھنے والا کیا ہے؟ کافر ہے، مرتد ہے، اور یہ من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 2 روایتیں ہو گئی، اب تیسری بھی سن لیجئے۔ 27 رجب کا روزہ رکھنا، فرماتے ہیں حضرات جو حلوے مانڈے والے حضرات ہیں یا شیعہ حضرات ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا 1000 روزہ رکھنے کے برابر ہے، یعنی کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 1000 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک دوسرے طریقے سے اس طریقے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ جو کوئی اس مہینے کا 1 روزہ رکھے گا وہ 1,00,000 روزہ رکھنے کا ثواب پائے گا۔ اور وہ کون سا روزہ ہے؟ 27 رجب کا روزہ۔ 27 رجب کا روزہ کیا ہے اس کی حقیقت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بالکل جھوٹ بولا گیا ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھے کہ 27 رجب معراج کی رات ہے، یہ جو ہے طے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 قول ملتے ہیں، تو جب کئی سارے اقوال آ جائے تو پھر بات یہی ہوتی ہے کہ طے نہیں ہے کہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے۔ مہینے بھی الگ الگ ہیں اور اسی طریقے سے تاریخ بھی الگ الگ ہے۔ تو اس لیے جو ہے 27 رجب کا جو روزہ رکھتے ہیں اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں، کوئی لکھی روزہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ 1,00,000 روزے کے بقدر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی خدمت میں، آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔